नमस्कार बंधुगण, चिंतन टीवीर आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। जो थे आपण मैंने देखुंत श्रीमद् भगवत गीतार अमूल्य शिक्षा बहुत सरल भाषा माध्यम। आज आम जानिबा जे श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय आमको कौन शिखा मिल। दर्शक बंधु, दुनिया रे जदि किसी अलग करार अच्छी तेबे दुनिया ठारू किसी अलग जानिबार मध्य अछि। आ श्रीमद् भगवत गीता ठारू बड़ ज्ञान संसार रे आउ किछि नाही। जदि आपण एही सबुठारू बड़ ज्ञान तथा श्रीमद् भगवत गीता को जानि नेले तेबे दुनिया रे एमिति किछि नाही जहा आपण करि परिबे नाही। चतुर्थ अध्याय रे आमे देखिथिले जे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को शिखाउछंती जे भगवान केबे आ केउ रूप रे धरती को आसी थांती, भगवान को किपरि प्राप्त करा जाए, गुरु को ठारू ज्ञान केमिति निया जाए, आउ ज्ञान नेबा काहेकि जरूरी अटे। श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय आमे जानिबा जे भगवत प्राप्ति पाई सर्वोत्तम मार्ग कौन अटे, आमर लक्ष्य को केमिति प्राप्त करिबा, आउ केउ प्रकार रे आम शरीर आमको आलस्य रे बांधिया पाई चेष्टा करिथाए, आउ ए सबरु वर्तिबा पाई उपाय कौन अटे। तेबे आसंतु विस्तार सहित जानिबा श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय मिलुथिबा शिक्षा विषय रे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग बा कृष्ण चेतनारे कर्म। एही अध्याय रे कर्म संन्यासर मार्गर तुलना कर्मयोगर मार्ग सहित करा जायछि। एही अध्याय रे श्रीकृष्ण कहउछंती दुईटी जाग मार्ग गोटे लक्ष्य आड़े आमको नहीं जाई थाए, आउ आमे एइथिरु काहाकु मध्य बाछि परिबा, किंतु कर्मर त्याग से पर्यंत पूर्ण रूप रे करा जाई परिबो नाही जे पर्यंत मन पूर्ण भाव में शुद्ध होई नथिबो। आ मनर शुद्धि भक्ति सहित कर्म करने द्वारा ही होइथाए। सेथिपाई अधिकांश लोकंग पाई कर्मयोग उपयुक्त विकल्प अटे। कर्मयोगी निजर सांसारिक दायित्वर निर्वाह शुद्ध बुद्धिर सहित करी निजर कर्मफलर आसक्ति को त्याग करी ताको भगवान को समर्पित करि देइथाए। एही प्रकार सेमाने पापरू सेमिति अप्रभावित होइथांती जेमिति पद्म फूलर पत्र पानी रे भासीताए सत, परंतु ताकू जल स्पर्श करि पारे नाही। जदि आपण तृतीय अध्याय को अति ध्यानर सहित शुणिथिबे किंबा बुझिथिबे तेबे सेही अध्याय रे अर्जुन गोटे प्रश्न पचारिथिले जे हे कृष्ण, जदि आपण को ज्ञान जोग सरल लागुची तेबे आपण मते कर्मयोग रे काहेकि फसाउछंती, मते भयंकर कर्म आड़े काहेकि पठाउछंती। अर्जुन को एमिति लागिथिला जेमिति ज्ञान जोग बहुत भल अटे, एथिरे हारिबा द्वारा स्वर्ग मिलुची आ जितिबा द्वारा महामहिम स्थिति मध्य मिलुची। एठारो आ बढ़िया कौन होई पारे। तेणु पुणी थरे पंचम अध्याय आरंभ ही धनुर्धर अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारिथिले। अर्जुन कहउछंती सन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्रय यतयरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात हे कृष्ण, प्रथमे आपण कर्म संन्यास विषय कहले, आपण मते भक्तियुक्त कर्मयोगर पालन करिवार उपदेश मध्य देले। कृपा करी मते यह अवगत करांतु जे दुईटी मध्यरु केउ मार्गटी अति लाभदायक अटे। एठारे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को सम्मुखरे निजर दिव्यता और संशय को प्रकट करी तांको पचारुछंती आपण केबे संन्यास माध्यम रे करा जायथिबा कर्म को प्रशंसा करूछंती तो केतेबेले निष्काम दृष्टि रे करा जाउथिबा कर्म को प्रशंसा करूछंती। एही दुईटी मध्यरु कोनसी गोटिए जहाँकि आपणक द्वारा मान्य होइथिबो आउ जहाँ परम कल्याणकारी होइथिबो सेही विषय टिके कहंतु। बंधुगण, जेतेबेले आपणक सामने दुई गोटी रास्ता थिबो आ आपण प्रकृत रे केउ आड़े जिबाकू चाहुथिबे तेबे आपण यह जानिया पई निश्चय चेष्टा करिवे जे केउ रास्ताटी सरल अटे आ केउ रास्ता रे जिबा उचित। ठीक सेही परी अर्जुन यह जानिबाकू चाहुछंती हे श्रीकृष्ण, मु एबे मध्य यह बुझी पारु नाही कि मो पाई कर्म अधिक महत्वपूर्ण किंबा कर्मरु संन्यास। श्रीकृष्ण कहउछंती संन्यासः कर्मयोगेश्च निःश्रेयस्करा भ्रुभुः तयस्तु कर्म संन्यासक्त कर्मयोग विशिष्यते। अर्थात कर्मयोग आ कर्म संन्यास दुईटी जाक मार्ग परम लक्ष्य आड़े ही नहीं जाइथांती, किंतु कर्मयोग कर्म संन्यास ठारू श्रेष्ठ अटे।
अर्जुन को प्रश्न को शुणी भगवान श्रीकृष्ण हसिले आ अर्जुन को बुझाई कहते हे अर्जुन हो पारे सन्यास और कर्म दुईटी जाक अलग अलग रास्ता हो पारे किंतु दुई जनकर लक्ष्य एक ही अटे जहाँ निष्काम कर्मयोग अटे ताहा कर्म सन्यास अपेक्षा श्रेष्ठ अटे। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे कर्मयोग श्रेष्ठ कहीं अटे एक कथा बुझाइबाकू जाए श्रीकृष्ण कहते हे पार्थ निष्काम कर्मयोगर आचरण न करी मध्य केही हेले सन्यासी हो पारिबो नाही। सन्यासर अर्थ हैला सर्वस्वर नाश हो जिबा अर्थात सबु इच्छा को तुच्छ करदेवा। तेणु एपरी विशेष स्थिति पर्यंत बिना जोग तप करी पहुँची पारिबो नाही। कहिबार अर्थ यह जे ज्ञान जोगरे मध्य कर्म तो करने को ही पड़िबो। भगवान श्रीकृष्ण कहते यह दुई जनक मध्य अंतर यह जे यह केवल कर्तार दृष्टिकोण हिसाब से पार्थक्य होता है। निष्काम कर्मयोग सबुठार सरल बोली प्रतीत होता है। ଯେଉଁଠାରେ कर्म କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧିକ ଫଳର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମନକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରାଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୋଗରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ଯେ କର୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଭାବିଥାଏ ଯେ ସେ କର୍ମ କରୁନାହିଁ ବରଂ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପଦ୍ମ ପଙ୍କରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ ଆଉ ତାର ପତ୍ର ପାଣିର ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମର ପତ୍ର ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ହିଁ ରହିଥାଏ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ପାଣିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯିଏ କେବେ କର୍ମ ସହିତ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମ ତଥା ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ମହାନ ପୁରୁଷ ନିଜର ସବୁ କର୍ମ ନିଜର ବିଚାରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିନଥାଏ ବରଂ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ସେ ସବୁ ଫଳର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶରୀରକୁ କେତେ ବି ସୁଖ ଦିଅ ତାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂସାରର ଅସଲି ଯୋଗୀ ସିଏ ତ ଅଟେ ଯିଏ ନିଜ ଶରୀରର ନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ କରିଥାଏ, ଯାହାର ମନ କୌଣସି କର୍ମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିନଥାଏ ଆଉ ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛା ଆସକ୍ତି ଭୟ କ୍ରୋଧ ହିଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେହି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ସଚ୍ଚା ହିତୈଷୀ ଜାଣି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଷର ଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପର ଯିଏ ଭୋଗ କରିଥାଏ ସେ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପ ଶେଷରେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ବିଲୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଧ୍ୟାନ ଯାଇ ବିଲୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ସେ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଶରୀର ସର୍ବଦା ଆରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଶରୀର ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଜୀବ ଅଟେ ଯଦି ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ରହିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏହା ଭାବି ନେଇଥାଉ ମୁଁ ତ ଶରୀର ଅଟେ, ଏ ମୋର ଆଖି ଅଟେ, ଏ ମୋର ହାତ ଅଟେ ଆଉ ଏବେ ମୋର ଶରୀର ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଭାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଚଳାଇବେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅତି ସହଜରେ ପୂରା କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ବଶରେ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ବଶରେ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।